Ahora, el libro de Isaías hasta aquí, Now, up to now, the book of Isaiah, en los capítulos anteriores, in the previous chapters, trae declaraciones de juicio they talk about declarations of judgment, y luego trae declaraciones de un futuro glorioso. and then it talks about, or it gives declarations of a glorious future. Y la cosa es que este libro es escrito And the thing is that this book, the book of Isaiah, is written para el pueblo de Dios. for the people of God. Está escrito para la nación de Israel. It's written for the nation of Israel. Y el pueblo de Dios Now, the people of God, se habían alejado de Dios. they had drawn away from God. Y Dios les advierte del juicio que viene. And God warns them of the judgment that is to come. Y no solamente les advierte del juicio que viene, Not only does he warn them of the judgment that's coming, sino Dios también les recuerda but God also reminds them del futuro glorioso para aquellos que sirven a Dios. of the glorious future that's in store for those that serve God. Porque a veces se nos olvida Because sometimes we forget que servir a Dios that to serve God tiene un gran galardón. has a great reward. Pedro le dijo al Señor Jesús, And Peter said to Jesus, Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte a ti. he said, Jesus, we left everything to follow you. Y Jesús les dijo, en esta vida And Jesus said, in this life, vas a tener bendición, you're going to have blessing, pero luego de pilón, but overall, cuando mueras, when you die, te espera la vida eterna conmigo. you have eternal life with me. Y a veces al pueblo de Dios And sometimes to the people of God, se le olvida we forget el beneficio de servir a Dios. the benefit of serving God. Y entonces el pueblo de Dios se había alejado de Dios. So the people of God had drawn away from him. No, esto no nos debe de extrañar mucho, Now, this shouldn't be too extreme or too weird to us. porque en el Nuevo Testamento, Because in the New Testament, en el libro de Apocalipsis, in the book of Revelation, donde Jesús está escribiendo a las iglesias, where Jesus is writing to the churches, en los capítulos 2 y 3, chapters 2 and 3 of Revelation, hay una iglesia que Jesús le habla there's a church that Jesus speaks to. y le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. He says, look, I'm at the door and I'm calling, I'm knocking. Si alguno oyere mi voz If you were to hear my voice, y abriere la puerta, if you were to open the door, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. then I will come in, have supper with you, and you will have supper with me. Algunos a veces usamos esos versículos Some of us, at times, we use these verses para hacer un llamado al pecador. to call the sinner. Jesús está a la puerta de tu corazón Sinner, God is at the door of your heart y está tocando para que lo dejes entrar. and knocking, saying, let me in. Pero la realidad But in reality, es que era la iglesia que había dejado a Jesús afuera. it was a church that had put Jesus out. Y Jesús está en la puerta y tocándole a la iglesia. And Jesus is at the door and he's knocking. Déjame entrar. He says, let me in. Quiero entrar y cenar contigo y tú conmigo. I want to come in, have fellowship with you. ¿Ves? Porque en aquella cultura Because you see, in that culture, la unidad o el compañerismo más íntimo que podías tener the most intimate unity or fellowship that you could have era en la mesa, was at the table cuando cenaban juntos. when they would have supper together. Es más, ellos consideraban Furthermore, they considered que cuando tú te sentabas a comer con una persona en la mesa, that when you would sit down to eat with someone, te hacías uno con esa persona. you became one with them. Y Jesús le dice a la iglesia, And Jesus tells the church, me dejaste afuera he says, hey man, you left me out y yo quiero entrar and I want to come in y estoy tocando a la puerta. and I'm knocking at the door. Déjame entrar. Let me come in. Y era la iglesia que lo había dejado afuera. And it was actually the church that had tossed him out, No un pecador, not the sinner. la iglesia. It was a church. Y so en el Antiguo Testamento, So in the Old Testament, el pueblo de Israel había hecho lo mismo con Dios. the people of Israel had done the same thing with God. Lo habían dejado afuera de sus negocios, They had cast him out of their negotiations, afuera de sus vidas, out of their lives, sus matrimonios, out of their de marriages, sus out of familias, their families, de sus vidas. out of their lives. Y el Señor les está advirtiendo, And the Lord Jesus is warning them. mira, He says, look, esto no me parece bien a mí. this doesn't sit right with me. Esto es pecado delante de mí. This is a sin
for me. Y estas son las consecuencias de tus decisiones. And these are the consequences of your decisions. Y si lees esos primeros capítulos, And if you read the beginning chapters, las consecuencias eran graves. they were grave consequences. Dios les advierte Jesus warns them, or God warns them. que va a venir He says, I'm coming. una invasión al país Or there's an invasion coming to the nation, y se los va a llevar cautivos and they're going to take you captive. y que va a haber juicio que va a caer sobre la And nación. there's going to be judgment that falls upon the nation. Pero luego al mismo tiempo Dios también declara But then at the same time, God declares, que hay un futuro glorioso para Israel. He says, look, there's a glorious future for you, Israel. Y lo mismo es para la iglesia el día de hoy. And this falls in line with us. This Si, goes with us. si dejamos a Jesús afuera de la puerta, If we leave Jesus outside the door, las consecuencias van a ser graves para there's nosotros. going to be grave consequences for us. Va a afectar todo lo de nuestra vida. It's going to affect every area in our life. Pero si lo dejamos entrar, But if we say, Jesus, come in, Él se va a sentar a la mesa con nosotros. He's going to sit at the table with us. Cuando mis hijos vivían conmigo, todavía con mi esposa y conmigo, When our children still live with my wife and I, Isabel y Noemí y Esteban y Jesús, Isabel, Naomi, Steve, and Jesse, en la tarde cuando llegaban de sus trabajos y de la escuela, in the afternoon when they would get home from either work or school, mi esposa preparaba la cena my wife would have dinner ready, y se servía la mesa and then the table was served. y nos sentábamos todos And all of us would sit down, y empezábamos a comer and we would start to eat, y empezábamos a platicar. and we would start to talk. ¿Cómo te fue hoy? How was your day today? ¿Y cómo te fue a ti? How was it for you? Y empezábamos todos a platicar. And we would all start talking amongst each other. Y luego comenzaba entre la plática. And then amongst that talk, Oye papi, hoy oí un predicador hey, Dad, I heard a preacher today, y dijo esto. and he said this. ¿Será verdad? Is it true? Y comenzábamos a platicar. And so we would start to talk. Y comenzábamos un tiempo íntimo And it was an intimate time that would begin, de compañerismo. a fellowship. A veces durábamos 2, 3, 4 horas en la mesa Sometimes we were there 2, 3, 4 hours platicando. just talking at the table. Eran momentos hermosos They were very beautiful times entre nuestros hijos y nosotros. between myself, my wife, and my family, my Y kids. hablando del día, cómo les fue. And we would talk about our days. Déjenme darles un consejo. Let me give you a piece of advice. Apaguen los celulares, Turn your cell phone off. apaguen las teles Turn the TV off. y siéntense juntos en la mesa a platicar, And together, sit at the table to speak, to a, talk with a each comer other, juntos to eat together. y van a tener tiempos hermosos And you're going to have awesome times. que les va a durar el resto de sus vidas. And these times will last you for the rest of your life. Porque ahora en ciertos días, Because now, in certain days, mis hijos ya todos se casaron, all of my kids are now married. pero a veces vienen a la casa a comer But sometimes they come to the house and they eat. y Isabel trae a Elías Isabel will sometimes bring Elijah. y Noemí espero que ahora traiga a Chris ya que están viviendo aquí. And Naomi, I hope, now that they're living here, will bring Chris. Esteban trae a Connie, Steve brings Connie. Jesús trae a Dani. Jesse brings Daniela. Sí, tenemos una Connie y una Dani. And we do have a Connie and a Danny. Y a veces mi yerno And sometimes my son-in-law o una de mis nueras, or one of my daughters-in-law, oiga suegro, dad-in-law, y yo oí esto. I heard this. Y comienza la conversación. And the conversation will then Y begin. comenzamos a platicar. We start to talk. Ahí comiendo fajitas They're eating fajitas o frijolitos. or beans. Porque no importa tanto la comida, Because the food is not so much important, sino el compañerismo. but the fellowship that we have. Y yo quiero nomás aconsejarte, And I want to give you this piece of advice. hazlo. Do it. Van a ser tiempos muy hermosos. They're going to be very beautiful times. Y entonces aquí So here, Dios está llamándole la atención a su pueblo acerca de su pecado. God is calling the attention of his people of their sin. Y quiero recomendarte And I want to recommend to you que leas esos primeros 4 o 5 versículos en tu casa, en tu tiempo, that you read the first 5 chapters at home. y vas a ver que Dios está muy disgustado. And you're going to find out that God is very displeased. Déjeme decirle algo. Let me tell you something. Dios no quiere estar en la orilla de tu vida. God does not want to be at the edge of your life. Dios quiere estar en el centro de tu vida. God wants to be at the center of your life. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, When God brought the people of Israel out of Egypt, le dijo a Moisés, he told Moses, quiero que construyas un tabernáculo, he says, I want you to build a tabernacle porque ahí quiero habitar yo. because that's where I want to abide.
Y eran 12 tribus que Dios sacó de la esclavitud de Egipto. And God brought 12 tribes out of Egypt. Y le dijo, pones 3 tribus al norte, And he said, you're going to put 3 tribes to the north, 3 al sur, 3 to the south, 3 al occidente 3 to the west, y 3 al oriente. and 3 to the east. Y el tabernáculo And the tabernacle, lo pones en medio, you're going to put in the middle, porque yo quiero habitar en medio de mi pueblo. because I want to abide in the midst of my people. Dios siempre quiere estar en medio de su pueblo. God always wants to be in the midst of his people. Él quiere ser el centro de tu vida. He wants to be the center of your life. Él no quiere ser un amigo lejano. He doesn't want to be a far friend. Él quiere ser el amigo más cercano. He wants to be the closest friend. Y qué bueno cuando Dios ocupa ese lugar en nuestras And vidas. it's a good thing that when God occupies that place in our lives, Porque trae una paz y una presencia a nuestros hogares, because it brings a peace and a presence to our home, a nuestros corazones. to our hearts. A mí me encanta tener a las nietas y a mis nietos en mi casa. I love to have my grandchildren at home. Y yo tengo 2 nietas y 2 nietos. I have 2 granddaughters and 2 grandsons. Tengo unas que todavía están chiquitas, I have some that are still small, so ellas todavía no cantan. so they still don't sing. Pero los otros 4 que están más grandecitos, But the other 4 that are a bit older, tan pronto nos subimos al carro as soon as we get in the vehicle, y piden un canto. they say, Grandpa, can you play this song? Y comienzan a cantar. And they'll start to sing. Tengo que tener cuidado de la música que les pongo, Now, I have to be careful of the music that I play, porque a veces me pongo a jugar con ellos. because sometimes I start to play around. El otro día los traíamos paseando The other day we were taking a cruise, y cuando entras a Hillsborough and when you get into Hillsborough, de una cierta dirección, towards a certain direction, tienen una pintura grande de Willie Nelson. they have a huge drawing of Willie Nelson. Yo no sé qué tanto saben quién es Willie I Nelson. don't know how many of y'all know who Willie Nelson is. Si no saben, no se You preocupe. don't know? It's okay. No vaya a Google y lo busque. Don't go to Google and look for him. Pero miramos eso y les pregunté a mis nietos, más me entró la curiosidad y les dije, ¿sí saben quién es ese? So we saw this drawing of Willie Nelson. I said, hey, do y'all know who this is? Y cuando yo estaba joven, yo oía la música de él, When I was young, I told them I would listen to his music, porque está más viejo que el diablo ya Willie Nelson. because Willie Nelson is older than the devil himself. Y le dije, y busqué un canto de Willie Nelson So I looked for a song of Willie Nelson. y encontré un canto de Willie Nelson y Waylon Jennings. So I found a song by Willie Nelson and Waylon Jennings. Don't Google it, Don't Google it. de verdad. Y comencé a ponerles un canto que dice, Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. So the song says, Mama, don't let your boys grow up to be cowboys. Y dice, don't let them play guitars and drive them old trucks. Make them be doctors and liars and such. These are the lyrics of the song. Eran poetas. They were poets. Y so empezamos a cantar el canto con mis nietos. So I played it and we started to sing along. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Don't let them pick guitars and drive them old trucks. Make them be doctors and liars and such. Y íbamos cantando. So we were singing. So el siguiente día estoy en la casa, So the next day I'm at home. saco mi tractor para cortar el zacate I pull out my tractor and I'm going to cut the yard. y andaba Yura conmigo. And Judah was with me. Y se subió al tractor And he got onto the tractor with me. y empieza, Mamas, don't let your babies. Y dije, Dios mío, lo que le enseñé a este niño. And Judah started singing. I said, oh God, what did I teach these boys? Pero les encanta cantar. But they love to sing. A Dios le encanta Now look, God loves cuando nosotros cantamos de Él y a Él. when we sing about him and to him. So, entonces aquí en el libro de Isaías So here in the book of Isaiah, encontramos Dios llamándole la atención a su pueblo. we find God calling the attention to his people. Como que Dios dice, Esteban, It's like God saying, Esteban, no le enseñes esos cantos a tus nietos. don't teach your grandchildren those songs. Pero el problema aquí era más serio, But this was a more serious problem, porque el pueblo de Dios because the people of God, se alejó de Dios they drew away from him. y comenzó a adorar And ídolos they started to worship idols. y comenzaron a hacer actos abominables delante de Dios. And they started to do abominable things before God. Y esto iba a traer juicio. And this was going to bring judgment. Y Dios les advierte, And God warns them. pero también les dice, But then he also tells them, mira, si me sirven, he says, look, if you serve me, tu futuro es glorioso, your future is glorious. pero si no me sirves, But if you don't, el juicio va a venir. judgment is going to come. Cuando en la Biblia nosotros leemos y la Biblia menciona un ay,
when we read in the Bible and there's a word mentioned that says woe, Wow, you got it, you nailed it, man. Y cuando ves que la Biblia menciona un ay, and when you see the word woe in the Bible, es como una declaración de juicio que viene. it's almost like a declaration of judgment to come. En el libro de Apocalipsis, In the book of Revelation, cuando Dios va a mandar juicios severos a la tierra, when God is going to send severe judgment to the earth, un ángel vuela por el aire an angel flies throughout the earth y declara sobre la tierra, and declares over the earth, ay, ay, ay sobre los moradores de la tierra. woe, woe, woe to the inhabitants of the earth. Y aquí en el capítulo 5, And here in chapter 5, Dios da 6 ayes a su pueblo, God gives 6 woes to his people, a Israel. to Israel. En otras palabras, la situación está seria. In other words, this is a real serious situation. Dios está declarando el juicio está a las puertas. God is saying judgment is at your door. Y en el capítulo 18, en el verso 18, perdón, del capítulo 5, And in verse 18 of chapter 5 of Isaiah chapter 5, versos 18 y 19 es un ay. verse 18 and 19, that's a woe. Verso 20 es otro ay. Verse 20 is another woe. Verso 21 es otro ay. Verse 21 is another woe. Y versos 22 y 23 es otro ay. And verse 22 and 23 is another woe. Anteriormente ya había declarado 2 ayes más en este capítulo. Before this, in the beginning verses of this chapter, there was already 2 other woes that were proclaimed. Pero quiero que veamos estos 4 ayes rápidamente. But quickly, I want us to see these woes. ¿Por qué viene juicio? Why is there judgment coming? Bueno, lo primero, versos 18 y 19. Well, verse 18 and 19 give us the first one that we want to look at. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. ¿Okay? Si usted tiene su Biblia en inglés, lo leyó en inglés, ¿no? Me siguió en inglés. If you have your Bible in English, we've just read verse 18 and 19. ¿Qué quieren decir estos 2 versos? What do these 2 verses mean? Esto es gente dentro del pueblo de Dios These are people that are inside the kingdom of God que dicen esencialmente, that in essence they say, Dios no nos va a castigar por este pecado. God is not going to chastise us for this sin. Esto no es pecado. This, in fact, is not sin. Esto no está mal. This is not wrong. Dios no cree que esto está mal. God does not believe this is wrong. Y luego se atreven a decir, And then they dare to say, a ver, si esto está mal, well, if this is bad, que Dios me traiga juicio ahorita. let God bring judgment upon me. A ver, que me caiga un rayo del cielo ahorita. Let lightning hit me right now. ¿Conoce gente usted que a veces piensa así? Do you know people that sometimes think like this? Esto no está mal. This is not wrong. Dios no me va a castigar por esto. God is not going to judge me for this. A ver, si Dios me va a castigar por esto, If God is going to judge me for this, que me castigue ahorita. let him chastise me right now. Let him judge me right now. Y Dios dice que esto no estaba fuera de Israel, And God says this was not outside of Israel, estaba dentro de Israel. but this was inside of Israel. Había gente dentro de Israel There were people inside of Israel diciendo saying, que lo que estaban haciendo no estaba mal, what I'm doing is not wrong. que Dios no lo iba a castigar. God is not going to judge me. Y luego se atrevían a decir, a ver, si me va a castigar, que me castigue ahorita. And then they dared to say, if God is going to judge me, let him do it now. Y luego decían, ya ves, no pasó nada. And then they would say, look, Y, nothing happened. y estaban engañando al pueblo, And they were deceiving the people porque Dios ya les había advertido, because God had already warned them. esto sí está mal, This is wrong. sí voy a traer juicio. Yes, I'm going to bring judgment. Lo segundo está en el verso 20 The second woe is in verse 20, y se explica por sí mismo. and it explains itself. Mire, vamos a leerlo. Let's read it. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Eso es fácil de entender, ¿verdad? Now, this is easy to understand, yes? Sí. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y Dios declara un ay God says a woe, verse 20, de gente que dice, esto que yo estoy haciendo no está mal. of people who say, again,
Esto está bien. This is not wrong. This is okay. Hoy en esta generación In these times, in these generations, hay tanta confusión there's so much confusion acerca de lo que es malo y lo que es bueno. about what's right and what's wrong. En el Nuevo Testamento, In the New Testament, el apóstol Pablo también advierte the Apostle Paul also warns. que dentro de la iglesia He says, look, inside of the church, iban a haber aquellos there will be those que iban a cerrar el ojo al who pecado. would turn a blind eye to sin. Y aquí lo mismo existía en el tiempo de Isaías And this is happening in the time of Isaiah con el pueblo de Israel. with the people of Israel. Gente que dicen que robar no es malo, People that say stealing is que not mentir bad. no es malo, Lying is not bad. que adulterar no es malo, Committing adultery is not que bad. fornicar no es malo. Fornicating, it's okay. Es más, hasta le hemos cambiado los nombres. Furthermore, we've even changed their titles. Hoy decimos que una persona que está en adulterio, Now we say a person that is in adultery, en inglés dicen they're having an affair. in English they say they're having an affair. Un joven que está teniendo sexo sin estar casado, A young person who's having sex without marriage, ya no dicen que es they fornicación, don't say it's fornication. dicen he's sexually active. They say he's sexually active. Y le hemos cambiado los nombres And we've changed their titles or names y porque queremos aparentar because we want to appear que lo malo es bueno, and we want evil to look like good. y luego si le decimos a alguien no, And if we go to someone and say, no, te tienes que esperar hasta el matrimonio, wait till marriage. no, no eches mentiras, No, don't lie. no, no robes, Don't steal. dicen, tú eres anticuado, They say, hey, you're old-fashioned, man. las cosas ya cambiaron, Things have now changed. ya no son así. They're not like that anymore. Hace años en el estado de Nueva York, Years ago in the state of New York, el gobierno de Nueva York mandó quitar los 10 mandamientos de las escuelas públicas. the government of New York had the Ten Commandments removed from all public schools. Y el caso fue a corte. And the case actually went to court. Y le preguntaron a uno de los representantes del gobierno de Nueva York, And they asked one of the representatives of New York, ¿pero qué de malo tiene para los niños? what's so bad about having the Ten Commandments in the classrooms? Que les dice que no roben, que no maten, que no mientan. It says, don't lie, don't steal. Y dijo la representante, And the representative said, dijo, no podemos tener eso en las escuelas he públicas, said, we can't have this in public schools porque a lo mejor los estudiantes las obedecen. because maybe students will obey them. ¿Qué tan malo está de obedecer la palabra de Dios? What's so bad about obeying the word of God? Pero hemos llegado a tiempos But now we've come to times a donde la palabra de Dios ahora es mala, where now the word of God is evil. es juzgativa, It's judgmental. es condenatoria, It condemns. y es porque no entienden la palabra de Dios. And it's because they don't understand the word of God. Y Dios le advierte a su pueblo, And God warns his people. les dice, miren, He says, look, yo tengo algo bueno para ustedes, I have something good for you, pero vuelvan a mí. but come back to me. La mejor vida que puede vivir una persona The best life that a person can live es vivir sirviéndole a Dios. is living for God. El mejor esposo es el que sirve a Dios con todo su corazón. The best husband that can be is the husband that serves God with all of his heart. La mejor esposa es la que sirve a Dios con todo su corazón. The best wife is a wife that serves God with all of her heart. Es el mejor lugar para los niños, It's the best place for children porque van a ser criados en el temor de Dios. because they're going to be raised in the fear of God. Pero vivimos en tiempo But now we live in times cuando a lo malo le dicen bueno, where they call the evil a lo good, bueno le dicen malo, and good they call evil, a la luz llaman light tinieblas, they call darkness, a las tinieblas llaman luz, darkness they call light, lo amargo lo llaman the dulce bitter they call sweet, y lo dulce llaman amargo. and the sweet they call bitter. Todo se ha revesado. Everything has turned. Y Dios le dice a Israel, And God tells Israel, viene juicio. he says, look, there's judgment coming. El tercero The third woe es en el verso 21. is verse 21. Dice, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Woe to those who are wise in their own eyes and shrewd in their own sight. Qué interesante es It's very interesting que hemos establecido nuestra propia sabiduría that we've established our own wisdom. y descartado la sabiduría de Dios. We discarded God's wisdom.
Y estamos sufriendo las consecuencias. And we are suffering the consequences. ¿Saben ustedes que aquí en la ciudad de Dallas, Texas, You know, here in the city of Dallas, Texas, en los 1950s, in the 1950s, hace ya casi 70 años, hace 70 años, almost 70 years ago, todo estudiante que se iba a graduar de la escuela pública aquí en Dallas every student that was going to graduate from a public high school here in Dallas tenía que conocer ciertas doctrinas bíblicas. had to know certain biblical doctrine. ¿Qué tanto de ustedes sabían eso? How many of y'all knew this? Aquí en la ciudad de Dallas, Here in the city of Dallas, todo estudiante every student que se iba a graduar that was going to graduate high school tenía que dar un resumen had to give a resume de la doctrina de justificación por fe, of justification by faith, de la salvación por gracia, salvation by grace, y etcétera, y etcétera. and et cetera, et cetera. Hay cristianos en las iglesias que hoy no pueden dar una razón de esas doctrinas. There's Christians nowadays in church that can't give reason of this doctrine. Pero todo estudiante que se iba a graduar But every student that was going to graduate tenía que saber esas doctrinas. had to know those doctrines. Estaba en el examen final It was in your final exam, y las tenía que pasar. and you had to pass. Pero en 1963, But in 1963, la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo que no podían enseñarse esas cosas en la escuela más. the Supreme Court of the United States said, you can't teach this anymore in school. Antes de eso, Before that, los actos más violentos en las escuelas públicas the most violent acts in public schools eran niños que se tiraban los borradores were kids that would throw erasers o se aventaban spitballs or they would shoot spit wads o pegaban el chicle debajo del escritorio. or they would take their chewing gum and put it underneath the desk. Hoy en día ve a una escuela pública, Now, if you go to a public school, tienes que pasar por un detector de metal. you have to go through a metal detector. Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, I remember when I was in school en los 70s, in the 70s, teníamos una oficina de policías en el primer piso we had a police station on the first floor. y muy seguido teníamos arrestos de estudiantes en la escuela. And very frequently we had arrests in school. Hace años me invitaron que fuera a hablar por un estudiante aquí en Carter. Years ago, they asked me to go speak on behalf of a student here at the Y school Carter. Cuando entré a la escuela, And when I entered the school, tuve que pasar por un detector de metal. I had to go through a metal detector. Echamos a Dios de la escuela Look, we cast God out of the school porque nos creímos más sabios, because we thought ourselves more wise, más avanzados, more advanced, más sofisticados, more sophisticated. y aquellas cosas anticuadas And those antiquated things ya no eran importantes ahora. are no longer important. Y miren dónde estamos. But now look where we've landed. Hace poco yo creo ustedes oyeron el caso I think many of y'all heard of the case not too long ago de este joven morenito of this black gentleman que le clavó un cuchillo that stabbed al corazón a otro estudiante stabbed another student in the heart, y lo mató and he killed him. ahí en el campo de deportes, You know, it was a right there in the athletic field. yeah, Y el hermano del muchacho and the brother of the young man that was stabbed, estaba tratando de salvarle la vida a su hermano. he was trying to save the life of his brother. Dicen que agarraba la sangre y se la echaba para atrás para They said que that he would try to gather the blood of his brother and try to put it back in him. eso sucedió en la escuela. This happened in a school, Y ahora el joven que lo apuñaló and now the young man that stabbed him, lo están llevando para ponerle cargos. they're taking him to convict him of manslaughter. Hay de aquellos Woe to those que son sabios en su propia opinión. who are wise in their own opinion. La Biblia dice que el principio de la sabiduría The Bible says that the beginning of wisdom es el temor a Jehová. is to fear God. Les voy a dar un consejo. Let me give you a piece of advice. Busca la sabiduría de Dios. Seek God's wisdom. Busca lo que Dios dice tocante un asunto. Seek what God says concerning a certain subject. Y luego créele a Dios And then believe God. y obedece a Dios. Obey God. Y seguramente vas a ser bendecido. And surely you will be blessed. Pero si estableces tu propia justicia, But if you establish your own justice, tu propia sabiduría, your own wisdom, no es que Dios te odie, it's not that God hates you. es que simplemente It's simply tú le diste la espalda that you just turn your back y escogiste tu propio camino. and you chose your own way. Mi cuñado Jesús Pérez, algunos de ustedes lo conocen. Some of y'all know my brother-in-law, Jesus Perez. Cuando él platica con mucho sabor. When he talks with a lot of flavor.
Y dice que una vez su muchacho And he said one time one of his sons le dijo a su muchacho, mira hijo, said to his own son, no agarres esos cables look, don't grab those cables porque te vas a electrocutar. because you're going to electrocute yourself. Y dice que de rato oyó un grito He said after a while he heard somebody scream. y su hijo le había dicho, cuando él le dijo, And his son had told him when he had told him, su hijo le dijo, ¿y qué es el electrocutar? Eso. and his son said, what is it to get electrocuted? Y cuando el muchacho le dio toque, So when the young man got electrocuted, fue su papá y le dijo, eso es electrocutar. his dad went and said, that is to get electrocuted. ¿Cómo te están yendo las cosas? How are things going? ¿Te están yendo bien Are things going well for you? o te están yendo mal? Or are they going bad? ¿Podrá ser posible Is it possible que tú has hecho a un lado la sabiduría de Dios that you've cast God's wisdom y el consejo de Dios to the side and God's counsel, y estás haciendo las cosas conforme a tu sabiduría and you're doing things according to your wisdom, y conforme a tu consejo? according to your counsel? Esa pregunta solo la puedes contestar tú. Only you can answer that question. Lo último para terminar. Lastly, in verse 22, Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. woe to those who are heroes at drinking wine, valiant man in mixing strong drink, who will quit the guilty for a bribe and deprive the innocent of his right. Parece que estamos viviendo en tiempos It seems that we're living in times donde los malos están libres where the bad people are going free y los justos and the just están en temor. are in fear. Aquí en esta ciudad, Here, again in this city, hace unos años atrás, a couple of years back, dijeron que ya no era un crimen robar, they said it's no longer a crime to steal, tan solo con que no robes más de $750. as long as you don't steal more than $750. So, si robabas $149 con 99 centavos, So if you were to steal $149 with 99 cents, $749.99. okay. Okay, don't worry. Yes, sir. No era crimen. This was not a crime. Te dejaban ir. They would let you go. Imagínese, Now look at this. para la gente que tiene un televisor que le costó $700 For a person who has a television that cost them $700, o le puso rines nuevos a su carro. or they put new rims on their vehicle. I don't know, le compró placas a su abuelita I don't know. Maybe he bought dentures for his grandmother, y costaron $700. and it cost $700. Y viene alguien y se los roba. And someone comes and steal those Tú no puedes hacer dentures. nada You can't do anything porque no es un crimen. because it's no longer a crime. Estuvo tan serio esto This was so severe que aquí en Dallas that here in Dallas, fue una burla la justicia. justice was made a mockery of. La legislatura de Texas y el gobernador The governor and the legislative branch of Texas, tuvieron que actuar y pasar una ley estatal they had to pass a state law para contrarrestar esta mala ley. to go against this bad law. Y entonces So then, yo estaba hace rato not too long ago, or platicando con mi hijo before this, I was talking with my son y de una decisión que él hizo about a decision that he made, y yo lo estaba alabando por la decisión que él hizo. and I was congratulating him for the decision he made. Y le conté una historia And I shared a story with him, que con esto termino. and I'll wrap up with this. Había un pastor, esta es una historia verdadera, Now look, what I'm about to share is a true story. There was a pastor. que tenía 2 hijos. He had 2 sons. Tenían un perro, Now they had a dog. lo querían mucho They loved this dog. y se les perdió. And the dog ran away. Había un vecino, There was a neighbor. un señor que tenía un perro bien parecido a ese He had a dog that was very similar to the dog that had run away from them. y también se le perdió. And his dog also ran away. Y andaba tocando por las puertas So he was knocking on doors buscando el perro. looking for his dog. El pastor y los niños encontraron el perro, Now, the pastor and his 2 sons had found the dog, pero ellos sabían que no era el perro de ellos, but they knew that it wasn't their dog porque el perro del vecino tenía 2 cabellos blancos en la cola. because the neighbor's dog on his tail had 2 white hairs. Y llegó el vecino y les tocó la puerta So the neighbor came and knocked on the door,
Y le dijo, pastor, And he ¿no said, "Pastor?" encontraste mi perro? He said, Pastor, have you seen my dog? Y le dijo, pues el perro de nosotros se parece mucho al tuyo, pero este es el perro de nosotros. And the pastor said, well, our dog looks like yours, but I know this is our dog. Y le dijo, ¿lo puedo ver, por favor? Porque mi perro tiene 2 cabellos blancos en la cola. So the neighbor said, hey, can I just see the dog? I know my dog because he has 2 white hairs on his tail. Y el pastor le dijo, espérame. And the pastor said, wait a minute. Y él y los niños se metieron para adentro, Him and his 2 sons come back inside the house. agarraron al perro, They get the dog. le arrancaron los 2 cabellos blancos They pull the 2 white hairs off of the tail. y luego lo sacaron. Then they bring the dog out. Cuando lo miró el vecino, When the neighbor saw the dog, dijo, parece mi perro. he said, man, that looks like my dog. Se parece igual a mi perro, God, that looks like my dog. pero no tiene los 2 cabellos blancos en la cola. He said, but he doesn't have the 2 white hairs on his tail. Y se fue. So he left. The Y neighbor el left. pastor y sus hijos And the pastor and his sons, se quedaron con el perro. they kept the dog. Pero la cosa es Now the thing is que los hijos crecieron, that the 2 boys grew up creyeron que podían echar mentiras and they came to believe that they could lie. y ya grandes And at an older age, se echaron a perder los 2 hijos. the 2 sons were lost. Y dijo el que escribió la historia, And the person who wrote the story said, el pastor se ganó al perro the pastor may have won a dog, y perdió sus 2 hijos. but he lost his 2 sons. Ese es el cuarto ay. This is a 4th woe. Cuando galardonas lo malo When you give Reward. reward the evil, y castigas lo bueno. and you chastise the good. Y Dios le llamó todo esto la atención And God called all of this to attention a su pueblo. to his people. Qué triste será How sad it would be que el mundo nos conozca, that the world would know us, a los cristianos, the Christians, como gente que practica injusticia, as people who practice injustice, que practica la mentira, who practice lies, que se somete al soborno. who submit to bribes. Qué triste sería How sad is it que el mundo nos mirara a nosotros así. that the world would see us like this? Entonces, aquí está la exhortación de Dios So here's God's exhortation to us, a cada uno de nosotros, to each one of us. que Dios tiene un plan glorioso para nosotros, God has a glorious plan for each one of us, pero que también hay un castigo por la injusticia. but there also is a chastisement for injustice. Y Dios nos dice, And God says, escojan, hey, you choose. escojan lo que quieren. You choose what you want. Ahora Now, termina la historia, the story ends para mí, for me en el capítulo 6, in chapter 6. porque algo sucede con Isaías. Because then something happens with the prophet Isaiah. Es que él está en la casa de Dios He is in God's house y tiene una revelación de Dios. and he has a revelation of God. Y cuando tiene la revelación de Dios, And when he has this revelation of God, él da un ay. he gives a woe. Ya no lo da Dios, God no longer gives it. ahora lo da el profeta. Now the prophet gives a woe. Pero ¿sabe qué dice el profeta? But you know what the prophet says? Ay de mí. Woe am I. Dice, ay de mí, Woe am I, porque soy un hombre because I am a man de labios inmundos of unclean lips que habita en medio that abides de un pueblo de labios inmundos. with people of unclean lips. Mira, Look, no dejes que yo te diga lo que es bueno o lo que es malo. don't let me dictate to you what is good and what is evil. Deja que este libro te diga. Let this book tell you. Y luego métete con Dios And then you get in with God. y Él te va a enseñar You seek him and he's going to show you lo que tienes que sacar de tu vida, what you have to take out of your life, no solamente para que entres al cielo, not only so you can go to heaven, sino para que Él te bendiga aquí en la tierra. but so that he can bless you here on earth. Yo quiero que Dios te bendiga a ti. I want God to bless you. Yo quiero que bendiga tu I matrimonio. want God to bless your marriage. Yo quiero que bendiga a tus hijos I want God to bless your kids y a los hijos de tus and your hijos. children's children. Yo quiero que la paz de Dios llene tu I corazón, want God's peace to fill your heart, llene tu hogar, to fill your home, llene tu matrimonio. to fill your marriage. Yo quiero que tus hijos sirvan a Dios, I want your children to serve God, que no conozcan las drogas, las pandillas, for them not to know what it is to be in a gang todas or esas drugs. cosas destructivas de estos días. All of these destructive things nowadays. Yo quiero que tus hijos sirvan a Dios, I want your children to serve God, que disfruten de la bendición de Dios, for them to enjoy God's blessing, de la presencia de of Dios. God's presence. No solo lo quiero por mis hijos Not only do I want it for my y kids por los hijos de mis and hijos, for my grandchildren, lo quiero también por ti. I also want it for you.
Pero tú tienes que tomar el paso. But you have to take the step. Tú tienes que hacer la decisión You have to make that y decision. decirle, Señor, And say, God, con todo mi corazón, with all of my heart, me humillo ante ti. I humble myself before you. Quita de mi vida Take from my life lo que no te agrada, what does not please you, porque yo quiero verte a ti because I want to see you en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Y esa es mi oración por ti. And that's my prayer for Y you. esa es mi oración por mí. And that's my prayer for myself. ¿Por qué no oramos esta noche? Why don't we pray tonight? Si tienes a alguien cerca de ti, tómale de la mano. If you have someone close to you, take them by the hand, please. Tómale de la mano. Take them by the hand Y comienza a orar por and ellos. start to pray for them. Comienza a pedir por ellos. Start to ask God for them. Porque Cristo murió en la cruz por ellos. Because Jesus died on the cross for them. Cada persona, Every person, cada ser humano every human being tiene mucho valor has a lot of y value tiene un futuro glorioso. and has a glorious future. Oh Dios, desata Oh God, loose nuestra visión. our vision. Ayúdanos a ver Help us to see con tus ojos with your eyes, para no perder to not lose tu bendición, your blessing, tu propósito your purpose para cada uno de nosotros. for each one of us. No nacimos para fracasar, We were not born to fail. nacimos para triunfar, We were born to overcome. pero tú eres nuestra victoria. But you are our victory. Los que creen en ti Those who believe in you son más que vencedores. are more than overcomers. Oh Dios, Oh God, ayúdanos a ver como tú nos ves help us to see as you see us, para que se desate el potencial so our potential can be loose sobre nuestras vidas, over our lives, sobre nuestros matrimonios, over our marriage, sobre nuestros hijos over our y children, sobre los hijos de nuestros hijos. and over our children's children. Oh Dios, bendice, Oh God, bless, visita visit nuestras vidas. our lives. Espíritu Santo, Holy Spirit, háblanos speak to a us. nuestro corazón, Speak to our heart. ilumínanos Illuminate nuestro us. entendimiento, Illuminate our understanding. revélanos, Señor, Reveal to us, O tu Lord, propósito, your purpose, tu verdad your truth para nosotros. for us. Sea reprendido, let him be rebuked, el que viene a cegar nuestro entendimiento. Let him be rebuked who comes to blind us. Señor, Father, haznos libres, make us free. haznos libres, Make us free. porque hay mucho delante de nosotros Because there is a lot before us que tú tienes para nosotros. that you have for us. Hemos solamente rascado We have only scratched la superficie. the superficial. Señor, hay mucho más Father, there's so much more para nosotros, for us, para cada uno de nosotros. for each one of us. Señor, Lord, ayúdanos a proclamar help us to proclaim tus your verdades truths sobre nosotros mismos, over ourselves, sobre nuestros matrimonios, over our marriages, sobre nuestros hogares, over our homes, sobre nuestras familias. over our families. Señor, en el nombre de Jesús, Father, in the name of rompe Jesus, toda maldición break all curse, generacional. all generational curse. Rómpelas en el nombre de Jesús. Break them in the name of Jesus. No más suicidio, No more suicide. no más depresión, No more depression. no más cáncer. No more cancer. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. No más enfermedad. No more sickness. No más tristeza. No more sadness. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Danos fe. Give us faith. Danos fe. Give us faith. Danos fe. Give us faith. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Haznos como el pueblo de Israel Make us like the people of Israel que obedeció tu that palabra. obeyed your word. Haznos como la iglesia Make us like the church que abrió la puerta. that did open the door. Señor, te invitamos. Father, we invite you Ven. in. Come. Haz todo lo que tú quieras. Do what you want to do. Siéntate con nosotros Sit with us en nuestras mesas at our table y ten comunión con and have nosotros. fellowship with us. Eres el invitado de honor. You are the invited one. Eres el invitado de honor. You are the invited one with honor. Eres el invitado de honor. You are the invited one with honor. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén.